মতে হয়েছি মনা যমুনা জীবক মতে হয়েছি মনা যমুনা জীবক মতে হয়েছি মনা যমুনা জীবক মতে হয়েছি মনা। आज छाड़ो छाड़ो रंता हो जो मानने बोल रे बाबू रे छाड़ो ना मत छाड़ो तुम छाड़ी दियो तो मते अरे बाबू दियो तो छाड़ी दियो छाड़ी दियो मन मान नहीं तार लोग ना छोड़ दे कहां लगी हां यार की हो रे बोल आरो में जानो मतलब कर दे खाली बोलुटे कहू जन मोर मानसी ओलिटा तो गोड़ा बुझे नहीं ना कहाँ रे बाबू कहाँ कर तू एंता होचू बाबा जदि दिल रे पत्थर मार हला दिल फाटबा के नहीं कहतो साला मुरुक तो दिल रे जदि पत्थर बाजी जे हॉस्पिटल जा जाके बुझा और तू ये बिरी कहाँ कर तू फेंके हे जोचू नहीं बाबा मुई हे पत्थर कथा नहीं कहबा मुई ई पत्थर कथा कहू आयो रे मां इच्छिन केना जीवो से साला शरत के बेदे कोनी मोर कथा विश्वास नहीं करते ऐसे देखमा पूरा प्रमाण छे ए शरत आनबा जल्दी जिमा कहबो ती आनबो की हो रे सब दल किधर बुझती आनो आ देखलु तो पेट फुल्ला तो इटा आजिर कथा नहीं से ई पिलार संगे इता के बहुत थोड़ देखी जा बुलबाटा तोते बहुत टुकल मिलबे रे भाई तू इतार पछा नहीं पड़ ओ होला मुई मोर काम আছে मोर मामू रे दिए जाउ छनो अच्छा 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 যমুনা जीवा के मते हेइछि मोना যমুনা जीवा के मते हेइछि मोना गिना 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 सब माया रे बाबू सब माया शास्त्र रे लिखा है नारी माया हरि माया ताहिरु कवि चंद्रशेखर पदे लिखी कना लिखिछन बाबा যমুনা जीवा के मते हेइछे मोना যমুনা जीवा के मते हेइछे मोना आयो रे मां कवि के सुना मेडल मिली थिला बुझलु बाबा सते कवितारे लिखा है प्रेम करना पाप नहीं है प्रेम करके छोड़ देना पाप है कविता वाला के कुरकुरी कंपनी रु पुरस्कार मिली जाए जाने छु मुई धन्य होई गेली बाबा तमे सत्य मोहन बाबा तमे सत्य मोहन बाबा मुई तुमको गुटे कथाटे पचराबार कह 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 पचरा बाबा तमे काहे प्यार करथिलो
কাকে লেটর দিয়েছিল কাকে চুমা দিয়েছিল আরে বেড়া তোর और मैं भी प्यार করছনি কহমি মোর কাহানি কহ তো কহ বাবা মুই জনেকে ফেসবুক রে লভ করছনি আর আমার প্রেমটা পুরা লটকি গেছিল কিছু দিন পরে তার ফেসবুক আইডিটা ডিগলেট হয়ে গেল তাকে আর দেখা নি পাইনি তারপরে তার গাঁকে গনি এটা তো তাকর গাঁ বো তার ঘর কেনে যে ও যাও হ্যালো ই তাকর ঘর কেনে হো ইবা কেনতা কথা কইছ ওইটা তো মোর বহেন হো এটা আমার ঘর ইস সলারে মুই তার ভাইকে পচরউছে তা বলুছিল ভাই কাকা বলছেন হ্যাঁ মুই কলেজରୁ ଆସିଥିଲି ତ ଦସ୍ତଖତ ନେବାର ଲାଗି দস্কত নেব যে মোর বহেন তো তার শাশ ঘরে আছে କେନ ଅଛେ শাশ ঘরে আছে ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି କେବେ ବିହା ହେଲେ ଯେ 2 মাস হেলানো বিয়া হইলেন জ জ জ তাকর ঘরু শাশ ঘরু তুমি তাকর সিগনেচর নেই যাব জ ସେ ଦିନ ଠାନୁ ରେ ବାବୁ ଯେନ୍ ଟୁକେଲ କେ ଦେଖଲେ ମୁଇଁ ମୁଡ଼ିଆ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ମାରସି তুমি ঠিক কହୁଛ বাবা ই ଟୁକେଲ ମାନଙ୍କୁ ଶହେ ଦିଅ আর শুন তো এবে মুই কেন হিসাবে মুড়িয়া মারুছে আ দেখে তুমি চলো তো চলো বাবা চলো মুই ইনে ସବୁদিন মুড়িয়া মারছি কাଣା বাবা এটা কাଣା নো গাল মানে টুকেল মনকু দিল ভিতরে এন্ট্রি নাই ଓହୋ ହେନ୍ତା କାଁ ବାବା ও শরৎ কানা বইটা ତାପରେ नो गाल ଟୁକେଲ ମାନଙ୍କୁ ଦିଲ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ କି ଲଭ୍ ଫବ୍ ନାହିଁ ওহো হেন্তা কা না আমি মুড়িয়া গুটে মারছি চল চল ଓହୋ আমি গুটে ଆମେ মারো ବି ଗୋଟେ ମାରିଦେମା ଯେଉଁ যমুনা জীবন মতে